गेल्ल्या खंयच्या वॉर्डाक गेल्ल्या वॉर्ड नंबर 4 ओके मेसेज मेर्शे ओके कितें इश्यूज आसा इश्यूज म्हणजे थंय कितें म्हाका हें दिसता की भरपूर डेव्हलपमेंट करपाक जाय आणि सगळी ह्या आदी हांवें एकदां निवडून येयला तेन्ना कामां खूब भरपूर केल्लीं आसा थंयसर आयज तुमचो मिनिस्टर एक पार्टीक एफिलेटेड आसा सो ते पार्टीन तुवें एक सपोर्टेड म्हणून कॅन्डिडेट घातला आनी तुमी तुमच्या अगेन्स्ट आहात सो हें तुमी कशें हें हांव मागीर उलयतां इलेक्शन जावन न्ही ओके तुमी इंडिपेंडंट म्हणून पार्टी सपोर्टेड बा तशें कांय ना ना हें इलेक्शन पार्टी सपोर्टेड ना न्ही हें एका पार्टी लागत ना तुमी मंडलाचेर आसा बीजेपी मंडळाचेर आसा मंडळाचेर आसा बीजेपीन ऑलरेडी थंय कॅन्डिडेट फेल केला आनी तुमी सेपरेट फायल करता ना थंयसर पयलें हें म्हाका आसा न्हू प्रिफरन्स पयलें म्हाका ओके सो तुका पार्टी लागना म्हणून तुमी बसलेले हय फाटले फावटी हांव बसलेलें गिरीश आनी हांव आनी तो निवडून येयल्लो सो आतां हांवें परत हें केलें कितें आतां ते तो कोण बसला म्हणटा तो म्हाका खबर ना कोण बसला कितले कॉन्फिडंट आसा तुमी 100%. Fernanda Colasso. Yes, my name is Fernanda Colasso and I'm contesting on ward number 27 with Reserve for Women. What are the issues that you feel that there are there in the The main issue that I'm going to take up is of the parking and also of the casino nuisance that is creating problem for the residents of Panjim. Are you a part of any panel? Yes, I'm backed by the Congress. What about the V for Ponjekar म्हणजे panel काढलेला असा त्याच्यात असा तुम्ही I cannot comment on that, but I am with the support of my Congress party. Ward number 27, 27. Thank you. काय ना कशें आसता ना तूं probably I understand one thing. Whatever I had to do to get a ticket, I have not done, or not I am being concerned. I might have done many other things, but whatever one has to do to get a ticket, I must have not done, or I must have not convinced them by doing that. Probably they might have not fully knowledgeable of what has happened. So once again, I will go to them and tell them what exactly the situation is. What do you have to say about everyone's statement saying that this election is not fought on party lines? This election is not fought on a party line, but somewhere the party's support is there. No? Somewhere the party is there. Panel is backed by a party. So finally it's individually to say that. If my this thing with the parties or solutions are, then I will tell party, Baba, maka independent rauta. Probably. If no solution, then to independent. I don't know. It is also, it is how जसे त्यांना convince करपाक वता, they might also convince, no? But I am strong on my point views why I am asking for a ticket. See, तुम्ही खूपशे जाण अशें कितें म्हणटा म्हणून वॉर्डान electing a councillor is not only to that limited to that ward. It is his responsibility to talk about city of corporation of Panji issues in a general council meeting. आमी खूब पडी वॉर्ड ना ट्रॅफिक आमकां लागना ती सिग्नलां घातल्या ती आमकां लागना फ्लडींग आमकां लागना मार्केटाचो इशू आमकां लागना आमकां सगळे इशू लागता फक्त वॉर्ड लागना टू कन्सिडर एवरीथींग आय थिंक आय एम एलिजिबल टू आस्क फॉर अ टिकेट फ्रॉम माय पार्टी I have done that. Once again, I will go to the party. Whatever is that, I will come back to you. Which panel support करता V for Ponjekar है कि See, I am not that I will go to 1,000 places. I have gone to one party. I have done that. If फाल्यासोबत हांव independent रावलो, if anybody, even if you are supporting, I will be very much thankful to you. Yeah, thank you. Yeah. Ward number 17. पुंडलिक राऊत देसाई. प्रसाद वासू सावंत कॉन्टेस्ट करता वॉर्ड नंबर 28तल्यान आणि जो इन एंड अराउंड सपोर्ट जो आसा वार्डाक ते ऑन द बेसिस ऑफ सगळे आमचे सपोर्टर जे आसा यूथ जे आसा ते कलेक्टिवली अप्रोच जावन आमी हो स्टेप घेतलेलो आसा आणि फॉर अ लॉंग टायम थंय कांय चेंज जालेली ना ती हांव म्हाज्या प्रतीन जाता तितले बरे प्रमाणे हँडल करपाक एक प्रयत्न करता आणि अशे जे कार्यकर्ते म्हाज्या फाटल्यान उबे रावलेले आसा ते तशेंच म्हाज्या वांगडा फुडले 5 वर्सांक रावतले आनी कंटिन्युअस आमी प्रोग्रेसीव वयतले वील गो हेड इन अ प्रोग्रेसीव मॅनर
अशें हांव तेंचे कडेन मांडटा आनी म्हाका कंटिन्युअस तेंचो सपोर्ट ह्यान फुडें लागचो अशें तांकां एक रिक्वेस्ट करता. आनी पॅनलाक सपोर्ट करता कित्याक हांव इंडिपेंडंट फायल केल्लो आसा आनी इट वील डिपेंड ऑन द रिजल्ट्स देन आफ्टर whom to support and all. But first it is to be getting elected and that part our supporters will pay very well. यूथ एडवांटेज कितली आसा? Sorry? यूथ एडवांटेज कितली आसा? Youth advantage it is around 45% तरी. Yeah? काल आम्ही 15 फायल केले आणि आज आम्ही 15 फायल केले 30. बी पणजीकार आम्ही पणजीकार पॅनल हांगा खंय पॉलिटिकल पार्टीज ना. सगळे पॉलिटिकल पार्टीज आमकां तेंको दिता कित्याक पणजे लोकांनी सांगलां आमकां पार्टीज नाका. एक आमकां पणजेकारांचो पॅनल जाय म्हणून डेव्हलपमेंट जाय. लोकांक डेव्हलपमेंट जाय. हांवें 2 इश्यू सांगले काल आनी आजूय रिपीट करता. पे पार्किंग पळय आसा ते आमी कॅन्सल करतले आनी जे पळय कोण ट्युरिस्ट येता तेमकांच आमी पे पार्किंग लायतले. पणजेचे सिटिजनांक लावचे ना. नंबर 2 आमी 50% आमी हावस टॅक्स रेड्यूस करतले. तुमी म्हणटले 50% हावस टॅक्स रेड्यूस करून तुमकां पयशे खंय येतले. देर आर लॉट ऑफ लूप होल्स इन द CCP, लॉट ऑफ वेस्ट इन CCP where those funds can come and accumulate for the 50% loss of house tax. आमी थोड्या दिसांनी आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज करतले. इतली वर्सां आमी जितली इलेक्शन्स पळयल्या CCPन तातूंत तेच इशू सगळ्या पार्टींचे सगळ्या मॅनिफेस्टोन तेच इशू 5-5 वर्सांनी आमी पळयल्या. इशू कोणूच सोडयना. पणजेक फक्त एक आपले पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स फुडें काडपा खातीर ह्या CCPच्या इलेक्शनाचो वापर केल्लो जाता. तर आज पणजेकारांनी म्हणा इनफ इज इनफ. सगळे पणजेकार एकठांय जाल्या आनी जे आमचे मॅनिफेस्टोन इशू आसतले जे आमी सदांच आयकल्या सांतिनेज क्रीक जावं फ्लडींग जावं ट्रॅफीक पार्किंग गार्बेज सगळे इशूज हे आमी फुडल्या 5 वर्सांत सॉल्व करतले आनी फुडल्या इलेक्शनाक 5 वर्सां नंतर आमी एक फ्रेश मॅनिफेस्टो काडटले टू रियली टेक पणजी टू द नेक्स्ट लेवल वीच इट डिजर्व्स. दुसरो म्हळ्यार फंड्साचो खूब जाण इशू काडटात की फंड्स ना म्हणून. आमकां दिसता CCPन भरपूर फंड्स आसा. ते फंड्स मिसमॅनेज जाता. ते फंड्स लुटिल्ले जाता आनी त्या भायर CCPचेच फंड्स न्ही पूण खुबशे CSR फंड्स पणजेकार सुद्दां रेडी आसतले. पणजे खातीर कोण तरी बरें करपाक येवंक फुडें तयार आसा. तांकां दिसले जर एक प्रामाणीक एक ऑनेस्ट पॅनल आसा जे काम करपाक तयार आसा खूब सपोर्ट मेळटलो खूब फंड्स मेळटले आमकां कॉन्फिडन्स आसा. सो आमी पणजेकारांक एकूच प्रॉमीस करता की आमी हांगा कोण पॉलिटिकल सगळे एफिलिएशन सायडीक दवरून पणजेच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आयिल्ले आसा. तुमी ह्या पॅनलाक सपोर्ट करचो आनी फाटल्या 15-20 वर्सां जी कामां जावंक ना ती फाटल्या 5 वर्सां आमी कंप्लीट करून दाखयता. पार्टी लेवल काय ना. पार्टी लेवल अशें हांगा कांय ना. फ्रंट जो आहा न्ही फक्त डेव्हलपमेंटाक कळ्ळें. आनी इतलीं वर्सां आमी पळयता पणजे रावून हांगा कांयच जाल्लें ना बरें. ह्या केपेंतल्यान आमी 5 वर्सांत कितें तरी करून दाखयतात हें आमचो तुमकां आश्वासन. थँक्यू. एक फाटी बाबूश मोन्सरातान स्टेटमेंट दिल्लो की 30 जिखतलो म्हणून. तो समज इतलो कॉन्फिडंट आशिल्लो जाल्यार तो वॉर्ड फोडपाक कित्याक गेलो. जेन्ना तो वॉर्ड फोडपाक गेला एक एक्सरसायज एंटायर एक्सरसायज क्रिएट केल्या वॉर्ड फोडपाची हाजोच अर्थ दे आर नॉट कॉन्फिडंट. आनी हो कॉन्फिडन्स आज आमचे कडेन आसा. वॉर्ड फोडून सुद्दां आमी मेजॉरिटी येवन दाखयतले. आनी आनी एक स्टेटमेंट केल्लो का हू आर दोज कवर्ड्स फ्रॉम बिहायंड. आमी डायरेक्ट फुडें आयल्या. आमी फाटल्यान ना. आमी डायरेक्ट फुडें आयल्या. वी हॅव फायल्ड आवर नॉमिनेशन्स आनी वी आर गोइंग टू contest in every single ward. 30 out of 30 candidates आमचे फुडें काडिल्ले आसा आनी lot of undercurrent is there against the ruling establishment. The way things are going on, this is a very fresh change, fresh alternative before the people of Panjim. 15 वर्सां तांचोच पॅनल आशिल्लो आनी पणजेची हालत कितें जाल्या ती तुमी पळयल्ली आसा. आज आमी पणजेकारांक सगल्यांक रिक्वेस्ट करतात का तुमी विचार करून वोटींग करा. ह्या दिसांनी सगळे पयशांचो खेळ जातलो. कोण तुमकां कितें दिता तें घेयात पूण विचार करून वोट मारा. ओके या यो मग या ओके बोललेलं आसा इंडिपेंडंट एनी पॅनलाक. इंडिपेंडंट. ओके खंयच्या वॉर्डान बोललेलं आसा. वॉर्ड नंबर 30.
एनी रिजन फॉर गो टू गो एज एन इंडिपेंडेंट वो तुम्ही पहिले बाबूच्या पॅनलान म्हाका दिसली पडटाले तो कावन्सिलरूय आशिल्लो सो इंडिपेंडंट वचपाचें कारण कितें बाबुशान ह्या फाटी आमकां चान्स दिवंक ना आनी लोकांनी चड सपोर्ट दाखयलो बस म्हणून ताका लागून आयज हांव नॉमिनेशन फायल केलें लास्ट 5 years गॅप पडयत जाल्यार डेव्हलपमेंट उरला कितें करपाचें ना लास्ट 10 years 9 crores डेव्हलपमेंट केलां हांवें आनी लास्ट टर्माक हांव येवंक नासलें तरी पूण आमचें काम चालूच आसलें आमची प्रायोरिटी फुटबॉल ग्रावंड एक्विजिशन जाल्लें आसा आनी आतां तेंच्यांनी सारकें एक्विजिशन करूंक ना 2000 square meter एरिया मिसींग आहा ताका लागून परतून आमी हें केलां सारकें एक्विजिशन करचें म्हणून सो फाल्यां तुमी जिखून येयले जाल्यार म्हणजे बाबुशाच्या पॅनलाक सपोर्ट करता बीजेपी वी फॉर पेडणेकर पॅनल कितें आसतलें तुमचें हांव म्हाजे कितें सपोर्टर्स सांगता ते तेंच्या हेज्या प्रमाणे चलतले ते सांगता ते हेका रावतले सो तुमी सपोर्ट कोणाक घेतले म्हणजे येयले जाल्यार तुमी सपोर्ट कोणाक वयता सपोर्टर्स कितें सांगता न्हू तेंच्या हेज्या प्रमाणे वयतला एज ए इंडिपेंडंट यू कॅनॉट डू एनी डेव्हलपमेंट तरी पूण आमी ट्राय करतली मागीर बरें ते पळोवन खंयच्याय एका हें करतली सपोर्ट करतली आमचो पणजेचो कन्वेनर जॉय राथायड मागीर आमची फेर्नांडा आनी वायस प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट निलेश गोम्स आमी एक्चुली पणजे आहलो हांव तेंचें नॉमिनेशन भरपाक कांय 6 नॉमिनेशन सॉरी बिचोले आहले आमी 6 नॉमिनेशन फायलींग करपाक म्हाका लेट जाली जॉयलान आनी मॅडमीन म्हाका आपयल्लो निलेशानूय फोन केल्लो सो मेजर की जो वातावरण आहा पेन्जीम आनी जे बीजेपीक म्हाका दिसता हांगर आपूण सोंपला गो दिसता पयलींचे जे कोर आहा त्या खातीर खंयचो एक ग्रूप केला तेजेतून तुमी क्वेश्चन विचारूं शकता म्हाका पण म्हाजो एकूच अपील आहा पणजीकारांक की काँग्रेस तुमच्या वांगडा आसा काँग्रेस तुमच्या बरोबर आहा आनी बीजेपीन आयज सेंट्रलाच्या तरेन जे ग्रासरूट लेवलाचेर गॅस पेट्रोल बाकीची म्हारगाई केल्या तो मुद्दो ह्या इलेक्शनाक येवपाकूच जाय तो मुद्दो आमचे काँग्रेसचे जे कॅन्डिडेट आहा काँग्रेस सपोर्टेड कॅन्डिडेट ते तेंच्या पर्यंत व्हरतले आनी एज अ काँग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट आमचो फक्त काँग्रेस जे काँग्रेसमॅन आहा काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहा तांकां सपोर्ट ना पण ते वी फॉर पणजीकाराच्या पॅनलान आसा तेन्ना कितें ते उरलेल्यांक वोट मारनाका तुमच्या काँग्रेसाकूच मारा वी फॉर पेन्जीकार आहा पळय आतां कोण आहा तें म्हाका खबर ना एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट म्हाका कांय कोणी कळोवंक ना ऑफिशियली तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें म्हाका खबर ना कोणी वी फॉर पेन्जीकार कोणी केला पळय तें म्हाका खबर ना तुमी फकत तुमच्या काँग्रेस म्हाज्या कडेन मिटींग करूंक ना म्हाका कोणी सांगूंकूय ना बाबा वी फॉर पेन्जीकार बट म्हाजें अपील आहा की जे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आहा जेका जेका रावल्या मे बी समवन आपूण इंडिपेंडंट कसो रावला बिकॉज हे पार्टी लायन इलेक्शन न्हू तांकां आमचो सपोर्ट आसतलो आमचे कार्यकर्ते आहा तांकां ते हे करतले वॉट इज युअर से अबाउट दोज वी फॉर पणजीकार म्हणटा तुका तुमचो कॅन्डिडेट पडलो तांकां सपोर्ट करपाचो लेट अस नॉट टॉक अबाउट बॉस इफ यू डोंट वांट अस टू टॉक देन व्हाय यू आर टेलिंग अस टू आस्क नो तो पेन्जीकार हांवें म्हटलें न्हू पयलींच म्हाज्या स्टेटमेंटान वी फॉर पेन्जीकार म्हटला पळय पेन्जीकार हे खंयचे बाकीचे सोडून म्हाजे काँग्रेसचे सोडून बाकीचे कोण आहा पळय ते आमकां खबर ना बाकीचे येयल्या जाता आपले थंय स्टँड कांय ना म्हणून येयल्या म्हाका तुमचो तेंको जाय म्हणून पण काँग्रेस पार्टी एंड एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट जे कोण काँग्रेसची आयडियोलॉजी फॉलो करता तांकांच आमचो सपोर्ट आसता तुमी आतां सांगले न्हू पेट्रोल आनी हे जे मुद्दो तो कावन्सिलर कशें सॉल्व करूंक शकता कावन्सिलर म्हणजे सगळ्यांक कावन्सिलर कित्याक सगळ्यांक लागता न्हू तो इलेक्शन म्हटल्या बरोबर सेंट्रल टू हांगा गॅस आमकां सगळ्यांक जाय पेट्रोल सगळ्यांकूच जाय म्हारगाई हो इशू हो स्टेट इशू न्हू हो एक्चुली नॅशनल इशू न्हू हो नॅशनलान केला कावन्सिलान काय इशू ना काय म्हणटा हे सगळ्यांक लागता कावन्सिलाचेच इशू सॉल्व जायना पेट्रोल खंयचे सॉल्व करतले हे इशू तेंच्या कडेन वचूंक जाय कित्याक बीजेपीन आपूण सांगला न्हू बीजेपीच्या तुमी आतां तुमचे कॅन्डिडेट्सांचे उलयता हांव कॅन्डिडेट म्हणून हांवें कॅन्डिडेटूच जाला आमचे जे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आहा ते कॅन्डिडेट फक्त
BJPच्या एगेन्स्ट जे आसा पळय तेचेर उलयतलो. म्हणजे फाल्यां समज ते तुमचे कॅन्डिडेट 24 जाण जिखून येयले हे पेट्रोल इशू आनी गॅसीचो इशू सॉल्व करतले. हांव सॉल्व करपाचो उलयना, एटलीस्ट हांव सॉल्व करिना. अवेरनेस हे चालू आहा. तुकाय पेट्रोल लागता तुका खबर आहा, ताका लागून प्रत्येकाक लागता म्हटल्यार गॅस सगळ्यांक जायी. जे आमचे ग्रोसरी सद्या वाडल्या ती सगळ्यांक. सो इशू म्हणजे कितें लोकांक फक्त पुश करूंक जाय, लोकांक फक्त जाणीव दिवपाक आनी ती ग्रासरूट लेवलान दिवची पडटली. आउट ऑफ 30 सीट्स तुमचे कॅन्डिडेट कितले आहा पण काँग्रेसचे पळय थोड्यांनी इंडिपेंडंट भरला, सपोर्टिंग टू थोड्यांनी हे भरला. इंडिपेंडंट हे आतां कॅन्डिडेट खरे कॅन्डिडेट म्हणटा पळय ते कॅन्डिडेट स्क्रुटिनी जाल्या उपरांत जी फायनल लिस्ट येतली पळय तेन्ना आमी बसून हांव कॅन्डिडेट. लास्ट तुम्ही आता कितें आसा पार्टी लायन हे फायट करिना कावन्सील इलेक्शन. तुम्ही आता पार्टीचे नांव आनी हें करता ताका ना पार्टी लायन पॉलिटिक्स म्हणटा पळय ती पार्टी लायनूच जातली. आपूण पॉलिटिक्स करिना थोड्यांनी म्हटलां की आपूण पॉलिटिक्स करना, हे पॉलिटिकल ग्रूप न्हू. बट वेन इलेक्शन काम इट इज अ पॉलिटिकल थिंग. जे सगळे म्हणटा पळय ती पॉलिटिक्सानूच स्टार्ट जाता. आपूण इंडिपेंडंट पॉलिटिक्स करना तल्ले उपकारना. जेन्ना कोण इलेक्शनाक रावता इनवॉल्ड हा म्हणजे तो पॉलिटिकल ग्रूप. पूण एक सांग म्हाका जेन्ना तुमी इतले उलयता जाल्यार वी फॉर पणजीकार म्हणटा तेन्ना तुमचे सम ऑफ द काँग्रेस कॅन्डिडेट्स आर बॅक बाय देम. वेट लेट मी फिनिश. बॅक बाय देम. इवन BJP सम ऑफ द BJP लिडर्स हॅव बॅक देम. इवन आम आदमी पार्टी हॅव बॅक देम. सो तुमी खंय काँग्रेस सेपरेट उरले तर सगळे एकठांय तुमी झगडटा मरे. BJP वी फॉर पणजीकार पळय एक सांगू BJP आनी आप ही बी टीम ऑफ हेची BJPचीच. जे BJPचे आतां म्हणटा पळय तेंच्यांनी कितें उलयलां पयलीं नो पयलीं ना ते आसल्यार तुमी क्वेश्चन करपाक जाय आसलें. तेंच्यांनी पयलीं सांगूंक जाय आसलें. तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट काडूंक जाय आसलें. जे BJPचे कॅन्डिडेट आहा जे बाबूस मोन्सेरातान जावं पॅनल सगळ्यांनी मेळून BJPन केला. BJPचे कॅन्डिडेट आहा ते कित्याक फोटोय तुमी पळयला. प्रमोद सावंत आहा ना एक मिनीट मागीर सोंपोलें. प्रमोद सावंत आहा, बाबूश मोन्सेरात MLA आसा आनी दुसरो आमचो तनावडे स्टेट प्रेसिडेंट कळ्ळें. तेंच्यांनी पॅनल डिक्लेअर केले म्हणजे BJPचे पॅनल ते. आतां हे कोण म्हणटा पळय एक्स MLA आनी कोण परिकाराचो चेडो अशें पेपरान आमी आयकूंक येयला आप म्हणटा पळय तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट पयलीं काडूंक जाय. आमी एगेन्स्ट दीस पॅनल म्हणून काडला. तेंच्यांनी पयलीं स्टेटमेंट काडा आमी ह्या पॅनला वांगडा ना म्हणून. तेन्ना मागीर वी पेंजीकार म्हणया. पात्रा एकूच विचारता तुका एकूच म्हणटा तुज्या फुड्यान तुजो कॅन्डिडेट आसा. आतां ते म्हणले आप आनी BJP जी टीम आहा म्हणून तो तेंच्या बरोबर आपल्या ग्रुपान आसलो. हांवें ताका आय एम सपोर्टींग एज अ काँग्रेस. करेक्ट. Let me answer you, Kenzin. These elections are not fought on party lines. And as a candidate from Ward 8, people across Goa, across party lines, across professions, be it architects, doctors, everybody is supporting me in my ward. Okay, including the Congress party. Vijay my party. अनेक विषय म्हणटा एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी प्रतिमांक ZP कॅन्डिडेट टिकेट दिला तेजेर तुमचें कितें म्हणणें? ZPचे आतां ती बायपोल नावेली बायपोल शी हॅज बीन देर शी हॅज बीन वोकल लायक यू. तुमी ते इश्यूज काडटा सगळे काडटा. तुमकां दिसना ताका असेंब्लीची टिकेट दिवची म्हणून तशी एटलिस्ट तुमी जर थोडे MLA पळयल्या थोडे MLA जे आतां आसा तेच्या पयलीं पळयल्या मायकल लोबो आमचो रेजिनॉल्ड ते ZPच जावन येयल्या न्हू. सो वॉट इज द हार्म? ती कावन्सिलरूय आसली. कावन्सिलरांसून ती ZP वयता. ZP वचून फुडें असेंब्ली टिकेट येवं शकता. पण स्टेप बाय स्टेप वयता आनी पार्टीन ताका ऑनर दिला आनी तिणें एक्सेप्ट केला. यू शूड गो. थँक्यू. कोर्टान वचून एटलिस्ट हें हाडून जस्टीस सक्सेसफूल आनी आयज तुमी फॉर्म भरलेलो आसा. वीच वॉर्ड नंबर 1. वॉर्ड नंबर 1. कशें पळयता फाटल्या दिसांनी जे सिट्युएशन जालें तुज्या फुड्यान? A new situation no. He is capable of doing anything. The person who is behind me, he is capable of doing anything. So just because he is rough, we cannot be rough. We are cool. Okay. Okay. What are the issues in this ward now? तूं वॉर्ड ज्या वॉर्डान कॉन्टेस्ट करतलो तितून कितें इश्यूज आसा आनी वॉट यू वूड लायक टू डू? I have already done the work previous my term. My wife also has done the work. So we will handle that. We should come from our ward. People will tell us what is to be done. Any panel is supporting you? Panel. आम्ही पंचकर.
आय थिंक नेल्सन काब्राल इज वेल नोन एक्टिविस्ट. तांणी जायते एक्टिविजमाचे थंय दोनापावल जायते केल्ले आसा आनी सगळे पणजेकार ताका वळखता. तो पयलीं कावन्सिलर आशिल्लो, ताची बायलूय कावन्सिलर आशिल्ली आनी ही हॅज नॉट टेकन थिंग्स लायंग डावन. ही हॅज नेवर टेकन थिंग्स लायंग डावन. ही हॅज गॉन टू द हाय कोर्ट. He has managed to get the order in his favor and he has come today and filed. It was very difficult for him. No due certificate apply karo, document ready karo. Within a short time he has managed that. He is a fighter and Ami Panjekar will fully back him. Yes.